magandang umaga. Ito lang gagawin nyo. Pag nakuha nyo yung table nyo, ibaliktad nyo lang yung pinakatap. Tapos, pagkatapos nyo ibaliktad, ganito gawin nyo. Para hindi po kayo mahirapan sa pagkabit itong dito, tanggalin nyo lang to. Ilahin nyo lang yan. Tapos, ilahin nyo lang to. Yan. O, ha? Tapos, kabit mong ganun. Ito yung butas. Yan, dyan. Yan po. Yan, ha? O, tatansyahin nyo lang yan. O, tatansyahin nyo. Tapos, iaanin nyo to. Yan po. Yan. Yun. Okay. Yan. Screw nyo to. Tapos, may screw. Napin nyo yung dito. Yung pangalawa. Yan. To. Yan. Yun lang. Tapos, fix nyo lang to. Yun. Tapos, fix nyo yung taas. Maganda kung dalawa kayo. Tapos, para kasi pag nakaganti yan, may takip. Pag may takip po yan, may hirapan kayo tansyahan. Hindi nyo masisilip. Eh, yan. May tinanggal nyo itong takip. Makikita nyo na, oh. Ayan, liwanag, oh. Ayan, oh. Oh. Ayan na, oh. Papasok nyo lang gano'n. Eh, pasok nyo lang, oh. Ayan. Nakita nyo po to. Ayan. Di pumantay. Ibig sabihin, mali. Bunutin nyo ulat lang. Pag nagkamali, bunot lang, bunot. Ayan. Madali nyo makikita kasi bukas yung ano, yung ibabaw. Luwagan lang to. Luwagan nyo lang. Para matansyan nyo yung tamang distance. Ayun, no? Wala. Ayun. Ayun. Balik ulit kayo. Ayun. Kailangan, ito, titignan nyo yung clearance kung parehas. Tinatansya lang yan. Okay, ganun lang. Huwag nyo muna lagyan lahat. Kailangan nyo pa ikabit ulit to. Ayan, makikita nyo, tinanggal ko yung takip. Pero bago kayo mag-fix dito, mag-fix nyo muna to. Ayan, dito, eto, fix nyo muna dito. Ayan, ganun nyo lang na kamay nyo. Yan, makikita nyo naman yan. Yan. Oh. Tapos tignan nyo to. Ayan, oh. Tignan nyo ulit to. Ayan, oh. Oh, diretso. Saka dito sa kabila, oh. Tama yung balance yung ano. Saka nyo. Yan. Tupat nyo lang. Yun, ha? Tapos, balik na rin natin. Ito. Dito naman kayo i-lock nyo naman ito ulit. Oh. Yan. Lock nyo lang. Yun. Yan. Kaya para madali lang. Yan. Okay. Tapos, pag nalock nyo na, ibalik nyo to. Tignan nyo po, oh. Ganun nyo lang, oh. Oh, ito pa. Oh. Oh. Tapos, sarap ulit. Tapos, i-lock nyo na to. Ilagay yung screw ito. Okay, pwede kayo mag-adjust sa kung alanganin kayo, huwag muna kayo mag-fix dito. Pag balanse na rito, balanse dyan, balanse doon. I-fix nyo na itong pinaka-brace. Kasi ito nagpapatibay dyan. Yan, okay? O, ito, panghuli. Gaganan nyo lang yan. Tapos ito, gaganan nyo lang. Para hindi kayo mahirapan, pisilin nyo ng konting gano'n. Yan. Tapos, ulak na. Okay na. Tapos na yan. Lalagyan nyo ng, ito, ilalagay nyo. Kasi wala pa yan. Ay, wala yan eh. Yan. Yun lang. Salamat.